अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके ज़हन में भी ये सवाल तो आता होगा कि क्या पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा और पाकिस्तान क्या फ्यूचर में कोई तरक्की कर पाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी फ्यूचर में कैसी होगी या फिर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल रिलीज़ हुआ है और उसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर सारा आर्टिकल मबनी है। तो आज हम उस आर्टिकल के ऊपर कंप्लीट अपना एनालिसिस करेंगे और उसकी जितनी समझ मुझे आई है मैं आसान तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या उस आर्टिकल में पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया गया है और मेरे एनालिसिस के मुताबिक क्या पाकिस्तान ऐसे कर पाएगा जैसे आर्टिकल में बताया गया है। तो सीधा आपको आर्टिकल की तरफ लेकर जाते हैं, बताते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या बयान किया गया है। तो इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान अब शॉर्ट टर्म गोल की निस्बत लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे पार्टनर जो सस्टेनेबल हो और फ्यूचर में पाकिस्तान का साथ दें, जिनमें फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं मौजूद जिसमें चाइना, गल्फ़ कंट्रीज़ और मलेशिया, तुर्की और शायद यूएस भी शामिल हो। अगर चाइना की बात की जाए तो वो पहले ही डीपली इंगेज है पाकिस्तान के साथ। चाइना जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर काफ़ी असरअंदाज करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सी पैक एक चाइना की इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान में मौजूद है और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो चाइना की पाकिस्तान में मौजूद है और ये चाइना ही पाकिस्तान का एक फ्यूचर में अच्छा साबित हो सकता है। अगर चाइना की टोटल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बात की जाए तो वो सी पैक के साइन होने से पहले $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी जो चाइना ने पाकिस्तान में की थी। अब सी पैक साइन होने के बाद ये तो और भी ज़्यादा हो चुकी होगी और मेनली जो 3 बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें हायर, जोंग और हवावे शामिल हैं। हवावे ने 1998 में अपने ऑपरेशन पाकिस्तान में स्टार्ट किए। ये अब उन बड़ी कंपनीज में से आती है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती हैं पाकिस्तान में, 43 बिलियन 2018। और अकेली हवावे कंपनी ने 16,000 डायरेक्ट और 25,000 इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा की हैं। और दूसरे नंबर पर हायर की बात की जाए तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो 45 मिलियन से स्टार्ट किया था, $45 मिलियन से, और अब वो $1 बिलियन को टच कर रहे हैं। और अगर जोंग की बात की जाए तो इन्होंने भी टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छी कामयाबी हासिल की। 55% ये टोटल डाटा प्रोवाइडर का 55% सिर्फ जोंग प्रोवाइड करती है डाटा पाकिस्तान में। और अब सबसे बड़ी और मेन चीज़ के ऊपर अगर बात की जाए तो वो है सी पैक ने टोटल पहले फेज़ में 2,85,000 नौकरियां पैदा की हैं। सिर्फ पहले फेज़ में 2,85,000 फैमिली को मुस्तफ़ीद किया है। 2,85,000 फैमिलीज ऐसी थी जिन्होंने पहले फेज़ से सी पैक के अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया और जॉब हासिल की है। और इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है उसमें 23,000 नौकरियां सी पैक ने पैदा की हैं जिन्होंने कोविड-19 में लोड शेडिंग को कम करने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इसके अलावा अगर फेज़ 2 की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के लिए एक नया इकॉनमिक एरा होगा जिसमें पाकिस्तान को इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम होगा जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा सी पैक के अंडर रीन्यूएबल जो एनर्जी है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो अगला दौर होगा वो रीन्यूएबल एनर्जी का होगा, जो ऐसी एनर्जी होगी जैसे मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी। जो फ्यूल से हम बिजली पैदा करते हैं ना, फ्यूल से जो हमारी एनर्जी की ज़रूरियात पैदा होती हैं, इसका इंसार आने वाले दौर में काफ़ी कम हो जाएगा। और 2025 और 27 को दुनिया ये गोल कर रही है कि पूरी दुनिया जो है ना वो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और इसी तरह जो रीन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी और फ्यूल की कंजप्शन भी कम होगी, जिससे हमारे माहौल के ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि जो गाड़ियाँ फ्यूल के ऊपर चलती हैं उनसे जो धुआं खारिज होता है वो हमारे माहौल को भी आलूदा करती हैं और इसके अलावा जो तेल की खपत है उससे भी काबू पाया जाएगा। और इसके अलावा अगर दयामिर भाषा डैम के ऊपर बात की जाए तो ये भी पाकिस्तान और चाइनीज़ कंपनीज मिलकर ये बना रही हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो हमारी बिजली की ज़रूरियात है वो काफ़ी हद तक इससे पूरी हो सकती है। और इसकी जो पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो 6.4 मिलियन एकड़ फीट की है और ये 4500 मेगावाट की चीप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के काबिल होगा। और इसमें 16,000 जॉब्स पैदा होंगी, 16,000 जॉब पैदा होंगी इसमें। और इसमें जो हमारे नॉन स्किल्ड लेबर है
جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، جو ہماری لیبر حضرات ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو فوڈ کی ہماری ضروریات ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے بارے میں اگر بتایا جائے تو ویسٹرن کنٹریز نے پہلے بھی ہمیں بہت زیادہ استعمال کیا اور اتنے بینیفٹ ہمیں نہیں دیے۔ جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑتی تھی تو وہ ہمیں استعمال کر لیتے تھے، لیکن جب بھی ان کو ہماری ضرورت ختم ہوتی تھی تو وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور باقی ہمیں جو نقصان ہوتا تھا اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ تو ابھی بھی وہ ویسٹرن کنٹریز ایسے ہی کر رہے ہیں، جیسے کہ یو ایس ہو گیا، کبھی ہمیں FATF کے گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں IMF کے ذریعے اتنی خطرناک شرائط کے اوپر ہمیں قرضہ دیتے ہیں۔ ابھی بھی FATF اور IMF کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر پاکستان اس وقت US کے کیمپ میں جاتا ہے، US کا ساتھ دیتا ہے چائنا کو چھوڑ کر، تو پھر بھی US ہمیں اتنا اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرے گا جتنا وہ انڈیا کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ انڈیا کا جتنی عزت کرتا ہے وہ ہماری عزت اتنی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ہم چائنا کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ہمارا فائدہ اس میں ہی ہے کہ US کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں اور چائنا کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں اپنا فائدہ، تاکہ ہم سوچیں۔ اور اس کے اوپر اگر بات انڈیا کی جائے تو انڈیا بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو مینیج کر رہا ہے۔ انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے بنسبت پاکستان کے۔ انڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ US کے جو خاص پارٹنرز ہیں ان کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ اس نے چائنا کا جو BRI روڈ ہے، بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے، اس کو بھی ٹھکرایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا US کے ساتھ بھی اچھی ٹریڈ کر رہا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی بڑی اچھی ٹریڈ کر رہا ہے، اور اپنے جو فائدے ہیں ان کو دونوں رستوں سے حاصل کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ ہمیں US کے ساتھ جانا چاہیے، چائنا کے ساتھ جانا چاہیے، ہمیں دونوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنا فائدہ سوچنا چاہیے، نہ کہ US کا فائدہ سوچیں، نہ کہ چائنا کا فائدہ سوچیں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ US سے بھی بہت زیادہ بینیفٹ لے رہا ہے، اور اس کے علاوہ چائنا سے بھی اس کی ٹریڈ $150 بلین کی ہے، $150 بلین۔ اور اگر فیوچر میں دیکھا جائے تو جتنا ہمیں فائدہ چائنا پہنچا سکتا ہے شاید US سے نہ پہنچا سکتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے چائنا کی اتنی بڑی پاپولیشن۔ چائنا کی 1.4 بلین پیپل رہتے ہیں چائنا میں، اتنی زیادہ پاپولیشن ہے چائنا کی، اور اتنی پاپولیشن نہ تو امریکہ کی ہے اور نہ ہی یورپ کی ہے۔ تو جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنی زیادہ اس ملک میں کنزپشن ہوگی، تو جتنا فائدہ ہمیں چائنا سے ہو سکتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کو اب بڑے ہی طریقے سے چلنا پڑے گا، نہ تو ہمیں US کو ناراض کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی چائنا کو ناراض کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انڈیا کی طرح، جیسے انڈیا دونوں ممالک سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چائنا سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، چائنا سے بھی اتنی بڑی اس کی ٹریڈ ہے، امریکہ سے بھی اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور امریکہ سے بھی وہ بڑی اچھی ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روس پر اتنی بڑی سینکشن کے باوجود بھی وہ روس سے معاہدہ کر کے تیل خرید رہا ہے۔ تو چائنا یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ رہنا ہے، چائنا کے ساتھ رہنا ہے اور روس کے ساتھ رہنا ہے، وہ چاروں ممالک سے اپنے اپنے فائدے اٹھا رہا ہے، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو۔ تو ہمیں بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ جن کنٹریز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہمیں ان کے ساتھ اچھی بنانی چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ ہو، چاہے وہ روس ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، USA ہو، یورپ ہو، کوئی بھی مارکیٹ ہو، ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں تاکہ ہماری ٹریڈ میں اضافہ ہو، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، اور اچھی چیزیں ہم امپورٹس بھی کر سکیں، اور پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو بڑھاوا دے سکیں، تاکہ پاکستان میں جب انڈسٹریز لگیں گی، ایکسپورٹس ہوں گی اور پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جیسے انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر سکیں۔